Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette séance, suite aux séances d'arithmétique, chauffons comment résoudre une équation de la forme ax plus by égale 0. Alors, prenons cet exemple. Résoudre dans z croisé 2x plus 3y égale 0. Donc, on va rappeler tout d'abord le lemme de Gauss. Il est في خلال démonstration هنا في خلال résolution de l'équation. D'accord, on va reprendre le lemme de Gauss. يقول étant donné trois entiers a, b et c, a divise b fois c, et puis GCD de A et B égale 1, donc A divise C. Donc si A divise un produit B fois C, et A étant premier avec B, donc nécessairement A divise C. Donc notre l'équation 2x plus 3y égale 0 équivaut à 2x égale moins 3y. Alors 2x égale à moins 3y, donc on aura quoi? On aura 2 divise 3y. Ou bien on peut dire que 3 divise 2x. Ben, le moins ما عندها حتى قيمة. Si 2 divise a, 2 divise moins a. إذا عدد divise a, il divise son opposé, donc le moins ما عندها حتى قيمة هنا. Donc 2 divise le produit moins 3y. Donc il y a 2 divise moins 3y, ou x divise moins 3y, ou 3 divise 2 fois x. كل مسحة قاعدة باش ناخذ واحدة منهم. On va dire par exemple que le nombre 2 هذا divise moins 3y, puisque moins 3y شنو تساوي؟ تساوي 2 fois x. Donc 2 divise moins 3y, ou bien 2 divise 3y. Or, 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc, d'après le lemme de Gauss, on va dire, donc ça implique que 2 divise nécessairement y. Donc, c'est le lemme de Gauss qui m'a connu. Ce que veut dire donc qu'on a trouvé y égale à 2k pour k appartenant à z. Bien. هذه y. Maintenant on va chercher le x. Alors نرجو l'équation بتاعنا اللي هي 2x plus 3y égale 0. Et on va remplacer y par sa valeur. Ça donne 2x plus 3 fois ce qu'on a trouvé y lié 2k égale 0. Ce qui implique que 2x égale moins 3 facteurs de 2k moins 6k. On vient de développement. On va simplifier par 2 من هنا ومن هنا, ce qui donne finalement que x égale moins 3k. يعني نفس الكا هنا فهمنا بها, عوضنا y, donc ça reste le même cas. Ben, donc قلنا x وقلنا y. Mais vous voyez que le lemme de Gauss applique implication. Ça c'est une implication. Ça veut dire خدمة خدمناه ماشي équivalence. ونعرف في résolution d'équation بصفة عامة il faut avoir une équivalence باش هكاك ما تلقاش des solutions ناقصين, ما تلقاش des solutions زايدين. Donc pour cela on va dire, on va faire une petite vérification. Vérification. يعني باش نشوفوا est-ce que les solutions اللي قلناهم الكل sont acceptables ou non. Alors pour cela باش ناخذ le couple لقيته اللي هو moins 3k 2k باش نعوضوا في l'équation اللي هي donc 2 fois x plus 3 fois y, et on va voir est-ce que c'est égal à 0 quel que soit k ou non. Ben, donc je نعوضوا x باللي لقيناه هنا moins 3k باش نعوض y باللي لقيناه اللي هو 2k égal. Alors on développe, ça donne moins 6k plus 6k. Vous voyez que c'est égal à 0 pour tout k appartenant à z. Donc maintenant que S dans Z croix Z R égale, alors ce sont tous les couples x, y s'écrivent sous la forme
moins 3K, 2K, virgule, et ça c'est quel que soit K appartenant à Z. Et voilà donc, bon, pour résoudre donc une telle équation, vous voyez que c'est on fait donc de la même façon à chaque fois. Donc il suffit d'utiliser le lemme de Gauss. Bon, une petite remarque هنا قبل ما نكملوا. فما شكون يقول لي هنا علاش هنا كي خديت علاش تعوض في اكس في ليكواسيون الكل كيما قلت 2 ديفيز 3 زيغريك هنا كيما قلنا 2 ديفيز 3 زيغريك ونقولوا 3 ديفيز 2 اكس يعني نكتبوا هنا كما قلنا دونك 2 ديفيز 3 ديفيز به هاك شنو قلنا احنا دونك هنا قلنا 2 divise 3y 2 divise 3y on va dire d'autre part que 3 aussi divise 2x donc j'écris 2 divise 3y و 3 divise 2x به نقولوا كيما هذه عطاتنا donc le PG donc 2 et 3 sont primés entre eux donc 2 divise y كيما هذه تعطينا 3 et 2 aussi sont primés entre eux, donc on va dire 2 et 3 sont primés entre eux, donc ça va donner في الحالتين donc هنا تعطينا 2 divise y وهنا تعطينا 3 divise x. احنا خدمنا بهذه برك وقلنا شنو؟ قلنا donc y égale 2k وبعديك باش نلوجوا الاكس مشينا عوضنا في ليكواسيون وعملنا فيريفيكاسيون اتسيتيرا. قلت قال علاش نعوضوا في ليكواسيون؟ علاش مش من هنا نعملوا كيف ونكتبوا دونك x égale 3k. الوقت ما تنساش اكتب x égale مش مشكلة، اما تكتبيش x égale 3k، تكتب لي x égale 3k بريم. علاش نفس الكا؟ قبيلي نفس الكا على خاطر عوضنا في ليكواسيون طلعت نفس الكا بدلنا حتى شيء، اما هنا مش بالضرورة نفس الكا سنو كا بريم. دونك باش تقول لي انت في الاخر تقول لك باهي خليها كا بريم سيدي ايش باش تحط لي اس دون زد كروزيت، تحط S dans Z croisé, donc les couples s'écrivent sous la forme 3K', virgule 2K. Avec K et K' appartenant à Z. On dit que وقتها les couples هذا ماهمش هما les couples هذا، ماهمش les couples اللي قلناهم بكري، sont pas les mêmes couples. هنا بالنسبة ليك نجم تاخذ K و K' différents، هنا ما نجمش تاخذ K و K' différents. Maintenant on peut avoir par exemple je peux avoir par exemple ناخذ K' égale 1 donc تعطيني 3 وناخذ K égale 2 تعطيني 4 مثلا. هنا pour K' égale 1 et K égale 2 je trouve le couple 3 4. بينما في الاصل هنا ما نجمش نلقى le couple 3 4 مستحيل، خاطر نلقى le couple 3 4 الا ما تكون هنا K égale ما نجم نلقى 3 من الاول الا ما تكون هنا K égale moins 1. اذا تاخذ K égale moins 1 اوتوماتيكمون K معاها égale moins 1 دونك ما تعطيش K تعطيك 2. دونك في اللي لقيتو انت هنا قد دي كوبل زايدين على اللي لقيناهم احنا. باهي تقول بكشي هذه هي الصحيحه، يبقى انت ما عملتش فيريفيكاسيون هنا، احنا عملنا فيريفيكاسيون. كان جيت تعمل فيريفيكاسيون هنا on va voir est-ce que tous ces couples ما خدمنا par implication donc faire la vérification est-ce que tous ces couples sont des solutions. هاد نجرب على l'équation تاعنا هي شنو هي؟ l'équation تاعنا هي donc هاي 2x plus 3y égale 0. Faisons une vérification. 2x plus 3y égale 0. Vérifions est-ce que ça c'est vrai. Alors نعوض هنا ب 3k' ونعوض هنا ب 2k. Regardons ce que ça donne. Alors on développe. هنا تعطينا 6k' plus 6k égale 0. Alors simplifions par 6, je te parle K' plus K égale 0, donc K' égale quoi? K' égale moins K. Donc ça c'est une condition nécessaire باش يكونوا les couples هذوما des solutions. donc مش اي couple باش تاخذوا من هنا quel que soit K et K' باش يكون solution، mais يكون solution c'est que s'il vérifie K' égale moins K. donc رجعنا هيش هي بيدها، donc ترجعنا وقتها مالا نحيو الزايدين ونخليه كان حشنا بيهم يقعدون les couples s'écrivent sous la forme. alors نعوضوا K' باش بالموان K
نعوض K prime بالموان كاش تولي moins 3K 2K وقتاش عملنا لاحظوا شنو لاحظوا اللي دونك رجعنا في الاخر نفس لي كوبل هما دونك لي كوبل بتاعنا moins 3K 2 moins 3K 2K vous voyez donc c'est le même résultat. دونك شفتوا من المليح ما فماش كونتراديكسيون ولا حكايه. دونك ولي من الاحسن باش نعملوا التخلوذ الزايد هذايا دونك نطلعوا في كا بريم ايكال موان كار. دونك من الاحسن نرجعوا نعوضوا في ليكواسيون تاعنا نلقاو ديريكتومون لي سوليسيون اللي حشنا بهم. فوالا دونك ميرسي بوكو بور سيت سيونس. دونك السيونس الجايه نشوفوا كومون travailler avec les puissances. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Salam alaikum wa rahmatullah.